और बिजली के भारी भरकम बिल्स आवाम सड़कों पर हैं और अब ये मनाजिर आपको चाहे सोशल मीडिया हो, टेलीविजन स्क्रीन हो, आपको लोग सड़कों पर अपने बिजली के बिल्स हाथ में लिए एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। कहते हैं जी कि हम ये बिल अदा नहीं कर सकते, हम ये बिल नहीं भरवा सकते हैं और मुल्क भर में आवाम हुकूमत से कह रहे हैं कि जो हमारे जो बिजली के बिल आते हैं, हमने इतने बिजली इस्तेमाल नहीं की होती जितने हमें टैक्स भरने पड़ते हैं, वो टैक्स जो है वो वापस लिए जाएं। साथ ही मुतासरीन कह रहे हैं कि जो महंगाई से पहले ही तंग है कि हम क्या करें, घर की अशिया बेचकर लोग बिजली के बिल भरें, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। एक बुजुर्ग शहरी जिनकी खन्ना पुल के करीब जो हम एक तस्वीर देख रहे हैं वो बड़ी वायरल हुई भी है, खुदकुशी के हवाले से हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि हम अपनी बच्चों को खाना खिलाएं, उनको स्कूल भेजें, घर का रेंट अदा करें या ये बिजली के बिल पे करें। ऐसे में हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इजाफी टैक्स वापस लिए जाएं। सोशल मीडिया पर भी कैंपेन चल रही है। जब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं पहले ही गरीब तबका जो है उस पर बोझ डाल दिया गया है, ऐसे में कुछ ऐसा तबकात भी हैं, कुछ ऐसे तबके भी हैं जिनको ये यूनिट फ्री मिलते हैं या दीगर मराहत और दीगर आसाइशें उन्हें दी जाती हैं, उनको ये सब मैसर। अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम एंड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट की जानिब से 2021 में रिपोर्ट शाया हुई जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो रूलिंग इलीट क्लास है, उनको जो मिलने वाली माशी मराहत हैं वो पाकिस्तान की मईशत में 17 अरब डॉलर से ज्यादा इजाफे के खर्चे के जो बनती है उसका बाइस बनते हैं। पिछली हुकूमत ने एक साल के अरसे में 4 बार बिजली की कीमतें बढ़ाई और हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन अब ये इजाफा होता ही जा रहा है। और इसी तरीके से उससे पिछले हम हुकूमत की पास बात करें तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह के स्टेप लिए थे। और इस वक्त आवाम को क्या रिलीफ मिल सकता है, ये बड़ा अहम सवाल है। साथ ही पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के जायजे से मालूम होता है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को अक्सर माहाना तनख्वाह के साथ कई मराहत मुफ्त मिलती हैं, इसमें बिजली भी शामिल है। और पाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह बिजली के इदारों में काम करने वाले आला अफसरान को मुफ्त बिजली दी जाती है, जिसमें मुफ्त पेट्रोल भी है, टेलीफोन भी है और बिजली के यूनिट भी हैं। बिजली के बिल को अगर हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, एक तो वो यूनिट जो आपने कंज्यूम किए, आपने कंजम्पशन की जिनकी, और वो जो टैक्सेस की मद में आप अदा कर रहे हैं, उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, फ्यूल सरचार्ज है, टैरिफ सरचार्ज है। जून के बिलों में यानी कि पुरानी जो एडजस्टमेंट होती है वो आपके नए बिल में लगकर आते हैं। एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, तसी बिल होते हैं, टोटल फ्यूल प्राइस होता है, टीवी फीस होती है, बहुत कुछ होता है। ये सारी सूरत हाल, ऐसे में हम देख रहे हैं कि अवाम क्या कह रहे हैं। जरा इस पर एक नजर डाल लेते हैं, अब आप भी सुन लेते हैं, फिर प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तौर पे करते हैं। वही बैठे रो रहे हैं, सुबह से वही बहस करने लगे हैं। अभी तक सुबह से एक कस्टमर भी नहीं आया कि बिस्मिल्लाह की हो हमने। 10,000 बिल आ गए, परसों आखिरी तारीख है बिल की। परेशानी में, टेंशन में, कोई समझ नहीं आ रही, क्या करें हम। बिजली का बिल मेरा 33,000 रुपया आया। एसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पंखे छत वाले। मैंने फिर किसी से पैसे उठा के ना तो बिजली का बिल जमा करवा दिया। इस हुकूमत जालिमा हुकूमत ने हमारे पीछे जो बिल भेजे हुए हैं, 50,000 रुपए बिल आया हुआ है। ये इस्लामी हुकूमत है, ये जालिमाना हुकूमत है। पिछले महीने 24,000 का था और इस महीने जो है ये 37,000 टप गया। देखें अल्लाह ही वारिस है, वही कराएगा भाई। कारोबार तो जीरो पे चल रहा है। 56 साल में इतना बिल कभी नहीं देखा। एक फैमिली है कि ना जी 28,000 रुपए बिल आया। ना सोच के परेशान हो रहे हैं, क्या कैसे अदा करेंगे ये बिल। कारोबार की पोजीशन है, 2 महीने से कोई कारोबार नहीं है। और बिजली के बिल ऐसे हैं कि पिछले साल जो आ रहा था 15 से 18,000 रुपए, इस दफा ये आपके सामने 38,000 रुपए बिल आया। लोग कहते हैं ना कि गरीबी को मुका, गरीबी क्यों नहीं मुका, ये गरीब को ही खत्म कर रहे हैं। जब लोन लिया था तो बिजली का बिल 35,000 आया था, जब लोन वापस करूंगा 70,000 आ जाएगा। 7 से 8,000 तक आता था, अभी आ गया 26,000 रुपया, जो कि हमने दिए ही नहीं है। किधर से लाएं? 2600 रुपया नहीं है, 26,000 हम किधर से लाएं? जिसका 4,000 रुपया बिल आता था उसका आया 18,000। मेरा सूद में पैसे पकड़ कर लोगों को बिल जमा करवा रहे हैं। बिल जमा कराऊंगी, अपने घर का आटा ले। अब हमारे अंदर जो 2, 3, 4 बोतलें खून की है वो निकाल लो। आने से 35 रुपया थे, होने दे 10,000 रुपया बयान है। हाले तक तो वही गल है कि पेट्रोल नहीं में पूरा होना तो बिल की तू जमा करा सा। इन हालात में गुजारा ऐसे कर रहे हैं मेरे भाई कि एक टाइम खाते हैं, एक टाइम मतलब कि फाका छोड़ देते हैं, या ये मर जाए या आवाम को मार दें। 20,000 रुपया तनख्वाह है, वो सामने गाड़ी खड़ी है ड्राइवर रूम में। अब 20,000 रुपए से आप मुझे बताएं कि किस तरह पूरा करें। तो आज ये ताजिर बरादरी, बल्कि हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं और उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है जरा ये भी सुन लेते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा गया।
ہم 34 کروڑ فری یونٹ دے رہے ہیں مختلف اداروں کو، میں سرکار شامل ہے۔ یہ 34 کروڑ کا بل کون دے رہا ہے؟ 34 کروڑ کا بل اس ہال میں موجود وہ لوگ دے رہے ہیں۔ 34 کروڑ یونٹ کا بل میری تاجر برادری دے رہی ہے، میری پاکستان کی عوام دے رہی ہے، جو کہ بہت سراسر زیادتی۔ کاروباری برادری، چیمبر آف کامرس یہ کہہ کے حکومت کو تھک چکے ہیں کہ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز جو نقصان میں جا رہی ہے، جو اربوں روپیہ سالانہ جس کا نقصان ہو رہا ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ وہ بوجھ ہمارے اوپر پڑا ہے، بٹ وہ بند ہی نہیں ہو رہی کہ جو ٹیکس پورے ملک سے آپ ریسیو نہیں کر سکتے۔ ایک نااہل قسم کے ادارے آپ لوگوں نے رکھے ہوئے جن کے پاس ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ جناب ایٹ دا اینڈ آجے چلو جی بجلی کے بل میں یہ ٹیکس بھی ڈال دو۔ ہم کاروبار نہیں کر سکتے۔ اس ہال کے اندر موجود لوگ اس کاسٹ آف الیکٹریسٹی کے اوپر اپنے کاروبار کو سسٹین نہیں کر سکتے۔ تو تاجر برادری وہ طبقہ ہے جو ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتا، اور جس طریقے سے ایک عام آدمی پہ انکم ٹیکس کی مد میں ٹیکس بڑھتا جاتا ہے یہ اس کے زمرے میں نہیں آتے۔ ان کا یہ حال ہے اور یہ ہمیں یہ صورتحال بتا رہے ہیں۔ ایسے میں سیاسی جماعتیں منظر عام سے غائب ہیں۔ صرف اکا دکا ایک آدھ جماعت کی جانب سے ٹویٹ آ جاتی ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، عوام کو ریلیف دیں، لیکن ریلیف کون دے گا؟ نگراں حکومت دے گی یا سابقہ حکومت جو فیصلے کر کے گئی ہے وہ اپنے فیصلوں کے حوالے سے کسی بھی طرح جواب دہ ہے؟ سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے رہنما بہرحال جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، ان کا کیا کہنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان فیصلوں کو واپس لے لے، ہم تمہاری ان بلوں کو نہیں مانتے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ لوگوں نے جلانا شروع کیا ہے، گلی گلی ہر کوچے میں احتجاج کریں گے۔ چوری IMF کی ہے اور ہاتھ حکمرانوں کا ہے۔ اور ساری باتوں کا الزام IMF پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر IMF کے پاس ہم نہیں جاتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ ایسے میں عوام کس پر اپنا غصہ نکالیں، احتجاج کریں تو وہ کس سے احتجاج کریں؟ اور پچھلی حکومتوں کی میں بات کروں، میں کسی ایک حکومت کو یہاں نہیں کہہ رہی، PTI کی حکومت کی بات کریں تو وہ اس وعدے پر حکومت میں آئے تھے کہ جی ہم کشکول توڑ دیں گے، لیکن آ کر انہیں پتا چلا کہ انہیں کشکول اٹھانا پڑے گا کیونکہ ملک کی معیشت کی حالت ایسی ہے۔ سابق وزیر اعظم یہ بھی کہا کرتے تھے کہ انہیں ٹیلی ویژن دیکھ کر ڈالر کے ریٹ کا پتا چلتا ہے، اور پچھلی حکومت جو آئی یعنی کہ میں PDM کی حکومت کی بات کروں وہ یہ کہہ کر آئی کیونکہ PTI کی حکومت نااہل تھی تو ہم آ کر تجربے کار لوگ ہیں، بڑے اہم فیصلے کریں گے۔ اور کیا نشاندہی کی تھی، ذرا اس کی ایک جھلک دیکھ لیتے ہیں۔ مہنگائی کا حال دیکھیں، آج غریب آدمی کو دوائی نہیں ملتی، آٹا اور دال اور چینی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، بجلی اور تیل اور گیس آج آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آپ نے اس قوم کا تیل نکال دیا ہے۔ کو ملک کے مفاد میں دین لے کر آؤ، غریب عوام کے مفاد میں دین لے کر آؤ، ہم نہیں مانتے یہ PTI-IMF ڈیل کو۔ مہنگائی کے حوالے سے، عام آدمی کی غربت، بے روزگاری کے حوالے سے یہاں ایک بہت بڑا 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا۔ حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ قیمتیں کم کرے، کیونکہ قیمتیں کم کرنا اور ان میں توازن پیدا کرنا حکومت کا کام ہے، کسی اور کا۔ بجلی کی کتنی قیمتیں بڑھی ہیں، بل بڑھے ہیں نا، بل اس لیے بڑھے ہیں کہ وچوں کھائی جاؤ تے اتوں رولا پائی جاؤ۔ افسوس کہ معیشت یا عوام سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں مہنگائی کے، اس کو سیاست کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب حکومت ملتی ہے تو کچھ کرا نہیں جاتا، کوئی اصلاحات نہیں کی جاتی۔